The zombies are coming. Yes. Yes, Anas. Inom this. Wag mo totoo. Diba natapon na? I'm gonna mix this. No, it's another zombie. Na ganun dabot. Boom. That's great. It's a firework zombie. I need to grab that quickly. That's good. Kumain pa daw ako na. Stop it! Kaya naman daw kita. Ay, nakita mo daw yan. Who likes some pancakes? Deep, deep. This is totoong pancake. Kasi nasira ng kapatid ko, yun o. O sige, Sira. nakita mo daw. You can be aside. Diga! Nakita mo daw. Ay, may hole daw. Ginan mo daw yung hole ng mama vitamin. Dahil ba gusto na daw. Ha-ha! That's like funny. Nakita mo daw. May nakita mo daw yun. Ng cellphone. Dash, are you okay? No. Narinig ka daw, Joby. Oh, that's good. May pa dito ako. Ay, nasira na yung pakpak ko dito gawin. Oh, I cannot fly. My Rhino, Tostarito! I cannot fly. My wings is hurt. Same ba daw? You are a brain rat. You are a brain rat. Yes. Eat this. Rhino, Tostarito! It is. Rhino, Tostarito! Oh, I'm gonna toast here. No, please. Okay. I'm gonna pay for that, okay? No. Mama! Oh, you're scared. Look, oh. You can see me right now. Nanan. Yeah. Nanan! Pamo! Ano? Squiddy, wiki. Who's that? Squiddy, wiki. You can gamot my wings here. Hey, I You can do that. Okay. Go here. Ayun pala daw, zombie daw. Sa dahil nakita mo daw yung bukol daw niya. Hey, Gina, can you open my wings? But, because I'm a zombie. Nakita mo lalagay na daw sa zombie. Brain. Pinakain na daw ito. Dahan lang ah. Here. Thank you. Welcome. Can you fix my wings? Okay, nakita mo daw. Thanks. I can fly now. Nakita mo daw may dinosaur. Binuhat ko sa Optimus Prime dito kawai. Hindi daw, ito daw. Sige. Akin na, babahatin ko. Hindi daw, tumig daw ulit daw dito kasi. Dahil sa hole daw. From to me. Sorry, because look what I've done. Nakita mo daw, pumunta daw sa'yo. Diyan, kumain ka ng tubig.
Yan, ano ko lang dito. Papahinga lang ako dito. Ate! Chapter is prime! Galit! Inaano yung mama. Yung mama na save na natin. Nakita ba daw? Nakitinan mo yun? Hayaan mo. Painom mo yun lang. Siguro daw, nakita mo daw yan. Ate, kuha naman na yung train. Down na. Madami ako nakabi. Nakabuka ka. Ako yun, nakabuka. Nakabuka ka. Ayan na. Oh. Bray! Chu-chu-chu! Chu-chu-chu! Chu-chu-chu-chu! Chu-chu! Tiki! Tuyo! Cellphone. Diba? Papahinga lang siya doon. Wow! Kunti na nun. Kunti na lang. Masasave na natin siyang lahat. Dalawa na lang. Para yung crane na tikuhan naman na yun. Yung crane. Wait! Dit. Ow! Taba sa put na. Ano? Akala sa put na to. Ayun na yung butas na to. From to meet your fish up by to save fish. Yung taloy. Nagalit siya. Hindi na siya ayaw na umayos. Crainy! Pow! Haha! Kinain ka daw yung nagadag ko. Ayun na. From to meet your fish. Hoy! Malapit na natin ma-save! Lahat! Really? Really? Yes. Tingnan mo. Tingnan mo doon. Huh? Binot ko to. To make the long story short, isa-shortcut natin ngayon. Magsa-celebrate tayo kapag natapos natin to. Papakainin natin sa lahat ng... Dito ba daw nakatutok lang? Pik. Pik. Piki. Nakatutok. Sinampal mo daw siya? Sinampal mo ba daw siya? One. Dito. Dito na lang. Hoy. One. Edi gaganin siya. Doon siya pupunta. Edi sige. 1, 2, 3. Mag-celebrate na tayo. Magluto na ako ng patik. Tulong naman! Tulong naman! Dito mo daw. Ay. Uy, diba? Si Rhino, Ewan Rhythm. Ayun na pancake. Ay, punta kayo lahat dito sa circle na to. Tsaka, papaabutin ko sa inyo to. Yung parang ginagawa sa birthday yung yung galan. Ano daw. Ayan na si Chismosang Palaka. Dami to, kahit pa sa Chismosang. Ano yun? Chismosang pata.
hotdog. Ay, di pa luto. Ito nga lutuin. Nakahanda na sila lahat. Sure ka? Oo. Ka lang. Ay. Buksan ko si Dino ta inino. Kailangan hindi na pagkain natin. Okay na. Mamaya mag-picture tayo. Sige. Ako din. Oo naman. Meeting. Oh, 1, 2, 3. Hoy. Wala pa. Sure. Sure kang wala pa? Oo. Okay na? Oo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung higap din daw nakakuha daw kasi siya naman paborito. Hati kayo dyan. So, pancake! Diba, naka-bundok na daw siya. Bundok na. Ito na yung pinaka-bundok. Ay, bundok na. Ay, bundok na. Buti At daw least yung sub, okay lang. Hoy, susulupot lang ako ya. Sige. Ikaw daw daw. Punta ka rito. Ay! Ay! Baby! Ay! Bigla na. Punta daw dito. Punta daw dito. Ako na lang yan! Oh, Abay na! Kaya gusto ng sopas. Ako, sipag, ano naman. Tatlo lang daw yung gusto na may sopas. Me. Wala na bang iba? Wala na! Dito may pancake! Kayong tatlo lang yung, kayong dalawa yung gusto nyo. Sabaw. Go. Higap. Okay na. Sarap ba? I-rate mo. Pancake na! Na ganun. Split daw. Na ganun daw. Hoy. Na ganun. Ay, sorry. Okay lang daw kasi may ingredients na daw Ako ako. na yan. Ako Ito na. kasi daw yung pinaka-ingredients. Buti daw na ano nyo daw. Huwag nyo sarong hindi na isap-sap mo lang ganun. Yun lang, isap-sap mo lang ganun. No? Kula daw, nihiwa mo daw tayo ganun lang. No? Ganun mo Ka lang. lang. Ano to? Yun na, okay na. Ako kailangan. Sagot. Mix mo. Kumuha ka pa. Wala. Ay, kung parang buhat. So, gusto ng pancake soup. No more hiding. Cheese! Cheese! Okay na ba kayo? Here's the story ends.